Buenas tardes, hermanos. Vamos a intentar hablar en portuñol y espero que haya milagro de habla, pero también milagro de escucha también en esta tarde y que en este encuentro el Señor pueda hablar y manifestar su gracia a nosotros en esta tarde. 皆さんこんにちは、なるべく、スペイン語に近いポルトガル語で話してみたいと思います、神様が私たちにその話す、能力だけじゃなくて聞き取れる能力も与えてくださることを願っています。 Quisiera agradecer mucho a la pastora Bibi por invitarme a compartir la palabra en esta tarde, agradecer también a la iglesia por recibir y apoyar, ¿no?, nuestra hija Mica, nuestro yerno Lucas, ¿no?, en esta visión que el Señor ha puesto en su corazón respecto a misión en Tailandia. Muchas gracias por el apoyo que han dado a ellos. また、牧師先生にも招いていただいたことを感謝いたします。また、娘と、義理の息子の、ために祈ってくださり、この今タイの方で、そのミッションをやるのですが、彼らのために、その支えとなる、祈りを与えてくださってありがとうございます。 Sí. Pido que sigan orando porque hay muchas etapas, hay muchos pasos todavía a dar hasta que pueden estar hechos en el campo misionero. また、まだ、行ってないのですが、行くまでにはまだいろんなものを準備しなければいけないし、やらなければいけないものもありますので、彼らのために祈り続けてください。 Y muchas gracias por ese hermoso tiempo de alabanza y me hace recordar de aquellos tiempos y realmente de verdad fue de gran bendición para llenar mi corazón, mi espíritu con la gracia, con la presencia del Señor y con esta unción quiero ahora compartir la palabra con ustedes. この素晴らしい、賛美の時間を与えてくださったことを感謝します。昔のことをよく思い出して、また神様の恵みとその支えとなるような、気持ちでいっぱい今になっていますし、その恵みいっぱいで、これから御言葉を皆さんと分かち合いたいと思います。 Y la reflexión de esta tarde será alrededor del tema la gracia de Dios que genera unidad para la misión. そして今日のテーマは宣教のために一致を生み出す神の恵み。 Y vamos a leer juntos Efesios 4, 1 al 6. そして聖書箇所はエペソビトへの手紙4章1節から6節にあります。 Creo que está en la misma versión. Dice la palabra, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. さて、主人である私はあなた方に進める。あなた方が召されたその召しにふさわしく歩き。 Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor. できる限り謙虚で、かつ柔和であり、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、 Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 平和の絆で結ばれて、聖霊による一致を守り続けるように努めなさい。Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. 体は一つ、御霊も一つである。あなた方が召されたのは、一つの望みを目指して召されたのと同様である。Un Señor, una fe, un bautismo. 主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つ。 Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにいます。すべてのものの父なる神は一つである。 Hasta aquí.
Quisiera empezar compartiendo una pequeña historia. ある少し、ストーリーを、話したいと思います。 Antes de un concierto, alguien observaba una orquesta afinando sus instrumentos. コンサートの前にある人がオーケストラが楽器を調律している様子を見ていました。 Más o menos como estaba antes de empezar el culto, los hermanos aquí de la alabanza, afinando sus instrumentos, sus voces. この礼拝が始まる前に、賛美チームがやっていたかのように、それぞれの楽器を、調整して、それぞれの歌声を、合わせて、 En esta orquesta cada músico tocaba por separado, sonidos sueltos, desorden, ruidos. それぞれが演奏者が別々に音を出していて、バラバラの音を出し、混乱、雑音のようでした。 Pero cuando el director, el maestro, levantó su batuta y todo cambió, porque cada músico seguía la misma guía. しかし、指揮者が指揮棒を上げた瞬間、すべてが変わりました。なぜなら、それぞれの演奏者が同じ導きに従ったからです。 Lo que antes era ruido se convirtió en armonía. それまで雑音だったものが調和へと変わりました。 Lo que era individual se transformó en una sola música. バラバラだった音はすべて一つの音楽になりました。 Algo parecido ocurre con nosotros. これは私たちにも、起こります。 Por naturaleza, no caminamos en unidad. Tenemos dificultad en eso. 私たちは本来自然に一致して歩む、存在ではありません。歩幅を合わせるのはとても難しい生き物です。 Como seres humanos caídos. それは、墜落した、人間としては Nuestra tendencia, nuestra inclinación es para competir, compararnos. 人間の傾向としては競争して互いを比べること、 Preferir a los que se parecen con nosotros y alejarnos de quienes son diferentes. 自分と似ているものと、好んでつるんで違う人からは離れる傾向にあります。 Pero cuando la gracia de Dios nos alcanza, cuando la gracia del Señor nos invade, ¿no? Algo sobrenatural sucede. しかし神の恵みが私たちに届くとき、超自然的なことが起こります。 Como cantamos hace poco, cuando la unción del Señor viene sobre nosotros, algo sobrenatural ocurre. 先ほど歌ったように、神の油注ぎが私たちに届いたとき、超自然的なものが起こるのです。 Personas diferentes empiezan a caminar juntas. 異なる人々が共に歩み始めます。 Corazones independientes aprenden a depender unos de otros. 独立していた心が互いに頼り合うことを学びます。 Y un grupo común se convierte en un cuerpo con propósito. そしてただの集まりが目的を持った一つの体になります。 Como en otras palabras, como un cuerpo con una misión. 言い換えると、一つのミッション、一つのゴールを持った体になります。 Porque Dios es el gran director, es el gran maestro. Dios es el gran maestro. なぜなら神様こそが、完全な指揮者だからです。 La orquesta es su misión. そしてその、オーケストラが、目的になります。 Mateo 28, como leemos. 先ほどマタイによる福音書の28章の箇所に、を読んだように、 Los instrumentos somos nosotros, cada uno de nosotros. その楽器は私たち一人一人がその楽器に当たります。 La partitura es el evangelio del Señor そ Jesucristo, して楽譜はイエス様が、話された、福音です。 cuyo sonido el Espíritu Santo revela a este mundo perdido. そしてこの滅びゆく、世の中に聖霊様が与える音です。 ¿Podemos decir amén? アメンでしょうか。 Amén. La iglesia no nace de la afinidad entre nosotros. La iglesia nace de la gracia de Dios revelada en Jesucristo en la cruz del Calvario. 教会は気の合う人の集まりから生まれるものではなく、教会は恵みから生まれます。そしてその恵みは
十字架にかけられたイエス様によって与えられたものです。Ahí está la fuente de esta gracia que no acaba, que sigue fluyendo, 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 como una fuente que llora para la vida eterna y está dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Amén. そしてあふれんばかりのその恵みはイエス様から、与えられて、私たちが永遠の命を得ることができます。Esa gracia no solo nos salva individualmente, sino que también nos une colectivamente para cumplir la misión de Dios. そしてその恵みは私たちを個人的に救うのだけではなく、神の使命を果たすために私たちを一つに結び、合わせます。El Señor nos salva con un propósito, con una misión. 神は私たちを一つの目的を持って、救ってくださるのです。Por eso en esta tarde vamos a entender una verdad muy, muy importante. だからこそ今日私たちはとても重要な真理を、学び理解する必要があります。Si pudiera poner la próxima. Que dice, la gracia que nos salvó es la gracia que nos une. 私たちを救った恵みは私たちを一致させる恵みです。Y la gracia que nos une es la gracia que nos envía a la misión. そして私たちを一致させる恵みは私たちを使命へと使わす恵みです。Vamos a leer juntos. 一緒に読みましょう。 La gracia que nos salvó es la gracia que nos une. Y la gracia que nos une es la gracia que nos envía a la misión. Hablando un poco del contexto de este pasaje que hemos leído, el apóstol Pablo escribe esta carta desde la prisión. この聖書箇所を読んだ背景についてを話します。使徒パウロはこの手紙を牢獄から書いています。Está limitado físicamente, 彼は、体は自由ではありませんでした。 pero su corazón sigue enfocado en el avance del Evangelio. しかし彼の心は福音の前進に向けられていました。 Y Pablo aquí entiende algo fundamental. そしてパウロはある重要なことを理解していました。 La misión de Dios solo avanza cuando el pueblo de Dios camina en unidad. 神の使命は神の民が一致して歩むときに前進するのです。 Así que antes de la misión, la unidad. ですので、その使命の前にまず私たちは、一つになる必要があるのです。 Como el ambiente, como la atmósfera donde la misión se da, se concretiza. その、ミッション、その使命が、を包む、環境としては一致していること、一致団結していることが大事なことです。 En el reino de Dios, en la obra de Dios, el ambiente es tan importante cuanto lo que hacemos. Tiene tanta importancia cuanto, que tiene que ver con la gracia y no solamente con la verdad. この神の国では、その環境、それを包む環境としては、私たちがやっていること、私たちが恵みによって与えられたその行動一つ一つが大事なもの Como になり dijo ます。 Jesús, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si amaren unos a otros. イエス様が言われたように、あなた方が互いにお愛するのであれば、他の者があなた方は私の弟子であることを理解するであろう、知ることであろうと。 Por eso entonces Pablo, cuando comienza en el capítulo 4 de Efesios, no habla primero de los dones. だからこそエペソの4章を始めるとき、彼はまず賜物について話したりしません。 En lo particular en el versículo 11, 特に11節では、 los dones del apóstol, de profeta, de evangelista, de maestro, de pastor y maestro. 特に11節では、使徒としての、賜物、預言者、伝道者、そして牧師、教師として、与えられた賜物
が Eso- 述べられています Él habla solamente en el versículo 11. No empieza hablando de los dones, ni de los ministerios, ni de las estrategias. これは11節になるまで話していません。彼はまずこの4章を始めるときは賜物や働き、戦略について語るものではないのです。 Pablo habla de unidad espiritual. 彼は霊的な一致について語ります。 Porque sin unidad la misión se debilita. なぜなら一致がなければ使命は弱くなるからです。 Y arriesgo decir que ese debe de ser nuestro rol, nuestro objetivo, la unidad. No Entonces- producir unidad, pero preservar la unidad del Espíritu que Él produce entre nosotros. そして私たちの目標の一つはその一致、団結していることを目標にするべきなんです。それ団結を生み出すのではなく、その団結を保つことが大事なことなんです。 Y eso nos lleva al primer punto de esta reflexión. La gracia nos une en el carácter de Cristo. そしてこれが、次の点にも結びます。恵みはクリストの品性において私たちを一致させるのです。 En Cristo, en el carácter de Él. イエス様にあって、 Y Pablo escribe, andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. そしてパウロはこう言います。召されたその召しにふさわしく歩みなさいと。 Nuestra vocación es por gracia, no es por mérito. 私たちの召しは恵みによるものであり、私たちが何かをしたから与えられるものではありません。 No por esfuerzo, 私たちの頑張りによるものではないのです。 por gracia. 恵みによるものです。 Pero muchas veces, y yo me veo así, en que vivimos, la forma en que vivimos muestra realmente si entendimos esa gracia, そ de して verdad. 私たちへの生き方はその恵みを本当に理解しているかどうかを示すのです。 La vocación cristiana nunca está separada de la gracia. このクリスチャンの召しは決して恵みから切り離されてはいません。 Miren lo que Pablo escribe en el capítulo 3, versículo 7. エペソへの手紙3章7節にパウロはこう書いてあります。 Del cual yo fui hecho ministro por el don de qué, hermanos? De la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. 私は神の恵みの賜物によってこの福音に使えるものとなりました。 Pablo aquí reconoce que su llamado no nació de su capacidad, パウロは自分の召しは能力から生まれたものではなく、 sino del regalo de la gracia de Dios. 神の恵みの賜物から来たことを認めているの Por です。 eso podemos concluir que la vocación nace de la gracia y la misión avanza en unidad. だからこそ私たちは、こう言えます。召しは恵みから生まれ、使命は一致の中で、前進します。 Porque tan importante como nacer es avanzar, es seguir adelante. 生まれることと同じように大事なのは前に進むことが、大事です。 Hasta la vuelta y regreso del Señor Jesucristo. イエス様が戻ってこられるまで。 ¿Y cómo se ve esa gracia en nuestras vidas? ではその恵みは私たちの人生の中でどのように現れるのでしょうか。 Basta ver los frutos, el fruto del Espíritu Santo, ¿no? それは、御霊の実 を見れば分かること。 Primero, humildad. まず第一に謙遜。 La gracia destruye el orgullo. 恵みは傲慢を打ち砕きます。 Quien entiende la gracia sabe, no lo merecía. 恵みを理解している人は知っているのです。 No lo conquistó. 自分はそれを受けるに値しなかったこと、自分で勝ち取ったものではなく、 No es superior. そして他の人より優れているからではありません。 El orgullo divide, 傲慢は分裂を生みます。 pero la humildad acerca. そして謙遜は人を近づけます。 Segunda señal de esa gracia en nuestra vida es la mansedumbre. 第2に、現れてくるのはその柔和によるものです。 Y interesante que es mansedumbre. Mansedumbre no es debilidad, 柔和とは、弱さではありません。 es poder rendido a Dios. これは神に委ねられた力です。 Mansedumbre es fuerza bajo control. 柔和とは制御された力です。
La mansedumbre evita conflictos innecesarios. 柔和は必要のない衝突を避ける。 Preserva relaciones, 人間関係を守り、 construye puentes. 人と人の間に橋を架けま El す。 tercer señal de la gracia en nuestra vida es la paciencia. そして恵みが与えられていることで現れてくるのは忍耐です。 Paciencia con personas difíciles, 難し como い人 yo. に対する忍耐です。 Por eso el Señor ha dado mucha paciencia a mi esposa. 神様は私の妻にたくさんの忍耐を与えて Mucha くださ gracia a いま ella. す。たくさんの恵みを与えてく Gracia. れて。 Gracia. La gracia recibida produce paciencia ofrecida. 受けた恵みは他の人に対する忍耐を生み出します。 Por eso tenemos que estar transbordando de gracia, no solamente lo suficiente para nosotros mismos, pero también para compartir, ofrecer a otros que están a nuestro alrededor. Y muchas veces vaciados de esta gracia. 私たちはただ恵みをあって自分だけで足りればいいというわけではなく、他の人たちにも、その、恵みを分け与える、影響し得るためにあふれんばかりの恵みが、受ける必要があるのです。Eso ある必要があるのです。 eso que hacemos aquí cuando nos reunimos. それは私たちがここに、集まったときに、現れるもの。 Nos llenamos de gracia 私たちは、恵みをたくさん、 y luego 神からの恵み compartimos, をたくさん ofrecemos a あります。 otros. そして他の人に分け与えることができるのです。 Quien fue perdonado aprende a soportar. 許された人は耐えることを学ぶのです。 El cuarto señal de la gracia en nuestra vida es el amor que sostiene relaciones. 私たちの人生にある恵みの、4つ目の特徴は関係を支える愛があり Pablo ます。 dice, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor. パウロはこう言います。愛を持って互いに忍び合いなさい。 La iglesia no está formada por personas perfectas, 教会は完全な人の集まりではありません。 pero sí está formada por personas transformadas por la gracia. 恵みによって変えられた人の集まりです。 El amor mantiene la unidad cuando los temperamentos se chocan, 愛は性格がぶつかるとき、 las expectativas fallan, 期待が裏切られたとき、 aparecen diferencias. 違いが現れるときに一致を保ちます。 De modo que la unidad no comienza con la estructura, 一致は組織から始まるものではありません。 comienza con el corazón transformado por la gracia. 恵みによって変えられた心から始まるのです。 La gracia nos transforma por dentro para mantenernos unidos por fuera. 恵みは私たちの内側から変え、外側で一致を保たせます。 Y eso nos lleva al segundo punto de nuestra reflexión en esta tarde. Que habla respecto a la verdad que la palabra quiere nos comunicar en este momento. そしてこれが次にこの御言葉が私たちに伝えたい2つ目の点に結びつき La ます。 gracia nos une en una nueva identidad. 恵みは新しいアイデンティティの中で私たちを一つにすることです。 Pablo repite una palabra varias veces. パウロはある言葉を何度も繰り返します。 Uno, 一つ、 un cuerpo, 一つの体、 un espíritu, 一つの御霊、 una esperanza, 一つの希望、 un Señor, 一人の主、 una fe, 一つの信仰、 un bautismo, 一つのバプテスマ、 un Dios y Padre. 一人の父なる神。 Esto es identidad espiritual. これは霊的なアイデンティティです。 Antes de Cristo, muchas historias, クリストの前は多くの物語がありました。 muchas culturas, 多くの文化、 muchos caminos. 多くの道。 Pero ahora en Cristo しかし、クリストにある今では、 somos un pueblo, 私たちは一つの民です。 una familia. 一つの家族です。 Tenemos un mismo Señor. そして同じ主を持っています。 Eso tiene que ver con identidad これが、アイデンティティです。 y no con estructura. これは組織ではなく、 Una estructura no puede producir esa unidad 組 en el 織は espíritu.
このような、一致団結を、生むことはできないのです。 La unidad de la iglesia no es organizacional, 教会の一致は組織的なものではありません。 es espiritual. 霊的なものです。 Estamos aquí nosotros no como una organización, pero en un organismo vivo. ここで私たちがいるのは一つの組織としているのではなく、一つの、生きたものとして、 Aunque es muy buena la organización. 組織的に、やることは、大事なものなんですが、 Me impresiona la organización. この Estaba sacando algunos videos aquí para llevar como idea a mi iglesia en Brasil. 例えば先ほどの、礼拝の前の、ビデオを見ていて、自分の、教会に帰った時にいいアイデアだなと思います。 Porque yo soy muy desorganizado. これが組織的なもの、これが、何か、整理整頓するものが生み出すものなん Pero で en す。 última instancia nosotros no somos una organización, somos un cuerpo, somos una familia, somos un organismo vivo. 私たちは組織的なものではなく、私たちは一つの体、一つの家族、一つの生きたものです。 Y no es creada por esfuerzo humano, これは人間の努力によって生み出されるものではあり es ません。 producida por Dios 神によって生み出されて、 y preservada por la iglesia. 教会によって保たれたものです。 Somos uno porque pertenecemos al mismo Señor. 私たちは同じ種に属しているから一つなのです。 Eso nos lleva al tercer y último punto, これが次の点、最後の3つ目の点に、持ってきま que す。 tiene que ver con nuestra respuesta, tiene que ver con nuestra obediencia a esta verdad, ¿no? Reaccionando a esa gracia que el Señor nos presenta otra vez. これは私たちの、答えに導くものです。私たちの反応によって、が、これに、導くものです。 Eso tiene que ver con la misión. これは恵みは使命を果たすための私たちを一つにすることで Porque す。 la gracia nos une para cumplir la misión. この使命を果たすために恵みは私たちを一つにするのです。 ¿Por qué Pablo enfatiza tanto la unidad? なぜパウロはこれほど一致をすることを強調しているのでしょうか。 Porque la división paraliza la misión. なぜなら分裂は使命、働きを麻痺させるからです。 Y el enemigo de Dios, Satanás, sabe muy bien de eso. そして私たちの、神の敵であるサタンはそれをよくしている Y ese es も su のです。 algo, ese es su propósito, producir división, tensiones. そして悪魔の、目的は分裂を生むことが目的です。 Porque como dijo Jesús, ¿no? Con un reino dividido no puede subsistir, no subsiste. イエス様が言われたように分裂された国は、滅びる、ことしかできないので Y す。 hablando de organización, no hay nada más organizado que el reino, que el imperio de Satanás. そして整理について話すと、悪魔の、国、悪魔の、支配、権はきちんと整理されたものなんです。 ¿Cómo nosotros podríamos pensar que podemos avanzar en la misión sin unidad? Sí. El Señor Jesús nos llamó a anunciar el Evangelio. イエス様は私たちを福音を述べ伝えるために召してくださりました。 A hacer discípulos, 弟子を作るため、 a servir al mundo, 世界に仕えるため、 a reflejar Cristo. イエス・キリストを映し出すため、 Y esa misión no se cumple solos. そしてその使命は一人では果たせません。 La misión es tarea de un cuerpo. 使命は一つの体の働きです。 Cuando hay unidad, 一致があるときは、 cuando los dones se complementan, 賜物が、一致がいつ、一致になるのかというと、賜物が互いに補いするときに、 por ejemplo, yo soy pastor, 例えば私は牧師です。 pero no tengo el don de pastor. しかし、牧師としての、賜物はないのです。 Sí me esfuerzo para ser un buen pastor,
良い牧師になるために努力します。 Pero mi don principal es de profeta. 私の、その主な賜物は預言者としての、 Y el segundo que apoya es de maestro. そしてその次は教師としての賜物があります。 Y si no reconozco que necesito de hermanos, de líderes que tienen el don de pastor y el don de evangelista para ayudarme como líder de la iglesia, para que la iglesia se fortalezca, para avanzar en la misión, ¿cómo podría ser? そして教会がうまくいくために、教会が成長するために、私が持っていないその、牧師としての賜物を持っている方、福音を述べ伝える人の賜物を持っている方が助けてくれなければ、それがうまくいかないのです。それを認めなければうまくいかな Y いのです。 también el don del apóstol que yo no tengo. ま Yo no た lo 使 tengo. 徒の賜物も自分は持っていないの Y です。 por eso la desorganización muchas veces, el modo como conduzco las cosas. ですから私が一人でやろうとするとすべてぐちゃぐちゃになってしまい Y ます。 hasta percibir esto, la iglesia ha sufrido conmigo como pastor. でこれを、直さないと教会が苦しむのです。 La iglesia sufrió con falta de pastoreo. 私の、今、通っている教会は牧師がいなくて、牧師の働きが少なくて、苦しんだものです。 Por eso necesitamos reconocer, ¿no?, los dones y juntos en unidad, bajo la gracia del Señor, podamos ser cuerpo que avanza en la misión. だからこそ一人一人がその自分の賜物を認めて互いに補い合い、一つの体として前に進む必要があります。 ¿Usted sabe cuál es tu don? 自分の賜物は何なのか分かりますか？ Primera cosa es saber, まず第 tomar 一に conocimiento. 自分の賜物は何なのかを知ることです。が Junto, 大事です。 junto con el don viene el llamado. そしてその賜物と一緒にその召し呼びかけが、来るのです。 Antes del llamado viene la identidad. しかしその前にはアイデンティティがあります。 Y así podemos conocer también cada uno conocer los límites que uno tiene. そうすれば一人一人はどこまでが限界なのかを、理解して知ることができるのです。 Eso produce humildad. そしてそれが、謙遜を生み出す Y en la medida que no pensamos cada uno de sí mismo más allá de lo que conviene. Es lo que Pablo escribe en Romanos capítulo 12. そしてローマ人への手紙にパウロが、書いたように自分の価値以上の、ことを考えない、ことができるのです。 Y las tensiones, los conflictos comienzan ahí, cuando uno ultrapasa su límite y avanza al límite que pertenece al otro. そして自分の限界、自分の線引きを超えてしまい、相手の、領域に入ってしまうと、衝突が起こるのです。 El testimonio, entonces, en esta unidad, en la gracia del Señor, a través del ejercicio de los dones, el testimonio del Evangelio gana credibilidad. そして、この賜物の補い合いないによって教会は強められ、そして証は信頼を得るのです。El Evangelio avanza. 福音は前進します。 La unidad es la evidencia visible de la gracia invisible. 一致は、団結は見えない恵みの目に見える、証拠です。 Alguna pregunta que debemos cada uno de nosotros hacer, y yo incluso. 一人一人自分自身に、問いかける、質問がいくつかあります。 ¿Mi vida promueve unidad o genera tensión? 私の人生は一致を促しているのでしょうか、それとも緊張感、衝突を生み出しているのでしょうか。 ¿Mi actitud facilita o dificulta las relaciones? 私の態度は関係を容易にしているのか、それとも難しくしているのか。 ¿Estoy preservando la unidad o defendiendo mis preferencias o mis puntos de vista? 私は一致を保っているのか、それとも自分の好みを守っているのか、自分の考えだけを
強調しようとしているのか。 ¿Veo la iglesia como una familia o solo como un lugar de reunión? 私は教会を家族として見ているのでしょうか、それともただの集まりの場所として見ているのか。 Pablo dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. パウロはこう言います。平和の絆によって御霊の一致を保つように努めなさい。 La unidad es un tesoro 一致は、団結は宝です。 y los tesoros se protegen, そして宝はも守られるものなんです。 se guardan. 守ることです。 Y quisiera concluir, caminar por la conclusión. Nuestra unidad, otra vez diciendo, no nace de afinidades, 私たちの一致は相性から生まれるものではありません。 nace de la cruz. 十字架から生まれたものです。 En la cruz el orgullo es quebrantado, 十字架において高ぶりは砕かれ、 la culpa es removida, 罪は取り除かれ、 el perdón es liberado 許しが与えられ、 y nace un nuevo pueblo, 新しい民が生まれました。 un pueblo que lleva el nombre de Dios, そしてその民は神の名を、広めるもの。 un 民 pueblo です。 delante del cual Dios dice, ese es mi pueblo. 神が私のものだ、私の民だという、民です。 Y en respuesta ese pueblo dice, este es mi Dios. そしてその民は答えて、あなたが私たちの神だ。 Ese es el anhelo más profundo del corazón de nuestro Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. それこそが神様が私たちに求めているものなんです。 Y de ahí entendemos el contenido de la oración sacerdotal, la última oración que hizo Jesús antes de ser conducido a la cruz. それによって私たちはイエス様が、十字架にかけられる前に最後に祈られた祈りを理解することができるのです。 Para que sean uno, 一つになるため、 como somos nosotros, sean ellos en nosotros. 神様に対して私たちが一つであるように、彼らも私たちと会って一つになるようにと、祈られたので La す。 gracia que recibimos de Cristo es la misma gracia que ofrecemos unos a otros. キリストから受けた恵みは互いに差し出す同じ恵みなんです。 Por eso nosotros podemos decir, la iglesia nace en la cruz, vive por la gracia y camina unida para la misión. だから私たちはこういうことができます。教会は十字架から生まれ、恵みによって生き、使命のために一致して歩むのです。 Cualquier cosa afuera de eso es detalle, es secundario y no vale la pena gastar tiempo y energía. それ以外のものは、細かいもの、細々としたもので、無駄な、エネルギーを費やす、必要はないのです。 Tres acciones prácticas para esa semana quería dejar para nosotros. 今週のための、3つの実践的な、行動を皆さんには、 Primera 残したい acción, です。 ora por la unidad de la iglesia. まず第一に、教会の一致のために祈りましょう。 La unidad no es solo un esfuerzo humano, 一致は単なる人間の努力ではありません。 es una obra del Espíritu Santo. 御霊の働きです。 Pide a Dios un corazón humilde y un corazón dispuesto a amar a los hermanos. 兄弟姉妹を愛するためのへりくだった心を神に求めましょう。 Segunda acción, 二つ目の行動です。 da el primer paso para reconciliarte o acercarte a alguien. 和解したり、誰かに近づくための最初の一歩を踏み出しましょう。 Si hay distancia, si hay tensión o frialdad con alguien en la comunidad de fe, toma la iniciativa. 教会の中で誰かとの、距離があったり、ぎこちなさがあったり、冷たさがあるなら、自分から行動しましょ No necesitamos poner, como decimos en portugués, ¿no? Poner paños calientes, ¿no? Eso sucede en cualquier lugar. Eso es algo que sucede y no es malo, es bueno, porque es una oportunidad de crecernos en unidad, en santidad en el Señor. う。私たちは、お互いに許し合ったり、
お互いに歩み合ったりする必要があるのです。 La gracia siempre da el primer paso. 恵みはいつも最初の一歩を踏み出す Y のです。 tercer punto, tercera acción, sirve junto con otros en la misión. そして3つ目の行動、他の人たちと共に使命に、ミッションに使いましょう。 Busca una oportunidad concreta para servir con la iglesia. 教会と共に使える具体的な機会を探しましょう。 Tantas oportunidades que han sido creadas. たくさんの機会があります。 Evangelizar, 福音を伝えること、 ayudar, discipular o apoyar un ministerio. 助けること、弟子訓練をすること、あるいは一つのミニストリーを支えることです。 La misión fortalece la unidad, 使命は一致を強めます。 tanto cuanto promueve la misión. Es decir, la misión fortalece la unidad y al mismo tiempo que la unidad promueve la misión. 使命は一致を強めるのと同時に、一致もその使命を強める、進めさせるのです。 Amén, hermanos. アメン。 Quisiera pedir que todos se ponen de pies, los que pueden, y vamos a leer juntos esa declaración, amén, para nosotros mismos, para las tinieblas que nos escuchan en este momento. 一緒に、次の、先ほど読んだ部分を、一緒に声に出して宣言しましょう。 Bien fuerte, 力強い声で。 con la ayuda de Ernesto. Uno, dos. Recibimos la gracia, vivimos en unidad y servimos juntos en la misión de Dios. Amén. Vamos a orar. 祈りましょう。 Señor, gracias por tu presencia en medio nuestro. 愛する天の神様、私たちの間にいてくださることを感謝いたします。 Llenando este lugar y nuestros corazones con tu gracia. そしてこの場所、私たちの心をあなたの恵みでいっぱいにしてくださって感謝いた Y しま nos す。 abrimos para recibirla, Señor, para llenarnos y más allá, para transbordarnos de esta gracia, para que podamos aquí y también en nuestros lugares donde el Señor nos ha enviado, nuestras familias, nuestros trabajos, vecindario, compartir esta misma gracia del Señor Jesucristo a otros también. そしてその恵みを私たちは受け入れ、他の人たち、あなたが私たちに使わせてくださる職場、家族、友人たち、周りの人たちにその恵みを分け与えることができるように助けてください。 Gracias, Señor, por esta iglesia, この教会を感謝いたします。 en que definitivamente busca la voluntad del Señor. 神の御心に従うこの教会を感謝いたします。 Con un corazón sincero y lleno de entusiasmo, lleno de alegría. 謙虚な心、喜びいっぱいに満たされた心であなたの働きをするこの教会を感謝いたします。 Y sabemos, Señor, que este es el deseo del corazón de cada uno. そして一人一人の心の願いはそこにあることを知っております。 Satisface, Señor, este deseo どうかその願いを叶えてくださ y い。 que tu nombre sea glorificado. そしてあなたの皆がすべてのあなたの皆にすべての栄光が返されますように。 Así oramos y desde ya recibimos en nombre del Señor Jesucristo. 私たちはこの祈りを主イエスキリストの皆によって祈ります。 Amén. 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 Gracias, hermano. Pueden tomar 感謝しま asiento. す。どうぞお座りください。 Gracias. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón.
Allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección.